차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. Time check. Nandun niya ako sa work. Kakain daw kami. Saan tayo dun? Yung agnak na yun. Ayaw tumayo. Galing niyo. Sige ka po guys. Kita-kits dun sa pupunta namin. A few moments later. Ayun guys, may batang maniligo sa akin. Isang gravy lang. Normal. 5 ang gravy, diba te? 5 yung gravy nyo. Yeah, malaki yun, diba? Okay yun na lang. Wings 5. Arlene, wings 5 ha. Pepsi. Cola ba? Fanta. Lagyan mo coleslaw. Mala lang po. Iyak na yan. Iyak na yung nanilibre. Iyak na yan. Iiyak na yan. Guys, yan po ang sponsor namin tonight. Outfit lang yan, pero yung mga scooter, isang kapan. Mga baby na. Hello guys, welcome back to my channel. Bakit naka-flash? Wala boy. Hello mga kapbox. Ito po tayo. Malilibre pa ang sponsor. Ganyan o. Cute. Nagbamantika na yun. Nagbamantika yung loko ko. Uy, pwede na pagpretuhan ng chicken. Oh my God, may nagkakasya sa akin. Oh my God! Wow! Nasa kalye pa rin siya. Yours. Where's our gravy? Ang laki pala ng gravy natin. Saan mo gravy? Dapat small lang pala yung kinuha natin. Sobrang laki. Pero okay na yan. Kaya na. Yung wings ha. Uy, let's eat na. Hello guys, shout out to everyone. Overall, guys. Kala ko kalimutan. Team Headband.
Marco. Team Marco. Sino pa? Jen Chris. Ma'am Jen. Sir Diokno, Benny. Afrikada Magtuba. Makarosas Vlog. Ate Shoutout Ellen. niya si Ma'am Cat Smith. Manoy Ace. Ate Ellen Aguda. Nito Suarez. Jerry Yu. Ay, kinalimutan. That's it na. I-shoutout mo yung mga friendship ko. Sino ba ba? Ma'am Cat Smith. Si Madam Cat Smith. And Si Ching Ching Rap yun si Vlog. Ching Ching. Si Bake by Mama Jane. At si Chilax 04. Si Garci. Si Dahlia, Hika. Yan ang mga team. Palautog. May kumain ka na. Hindi mo inisa-isa yung mga Team yung I miss you. Pati Irene. Uy, si Chef Nick. Chef Nick. At saka Laging napitulala, kung lumalapit ka, Boy, kain ka na namin, boy. Kain, check ka. 1 hour later. Hello guys and welcome back to my channel, Baby Love. So let's go na guys. Oh, good ka na. Dito, oh. Hoy, saan ba tayo dito, ah? Ginawa lang akong taga-video, eh, no? Kung saan ka pupunta? Tumikot. Bilis ako papunta doon. Magpaalam ka na? Bye guys and thank you. Shout out everyone. Pauwi na po kami. Ayan. Enjoy mag-scooter. Kahit umaga na po, puyatan na naman. So bye guys. Thank you. Bye. Magbabay na ako. Salita ka. Ayun. Thank you, guys. Hi, guys. Uwian na. Good night na. Good morning na Good guys. morning. Uwi na kami. Ano po? Sexy nagra-ride, so. Woo! Woo!